masalah tayamum. Yaitu tayamume, maka dia itu dasarnya mengusap tangan. Sapaka sini na tau pandritata na isang, maka dia ya sange mat tayamum mengusap tangan. Tapi menjadi permasalahan kega batasannya ya sange 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Sinina atamatapan apung Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir. Tilalanna ya kasempatama barakaiwe sitinaja ipataraka siditandra asukuru kamarajata nasabak pamase nania kamase maraja pada angka yakatan ni masan atau pada angka warakangi agama na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Sikira-kira angka kisi mata makata nania meminasa untuk pada pungangi 2 talu pakasiwi yang mamagi-magi atau pada angka lolongangi surga pamasena. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyikal karim, salawat sallallahu alaihi malabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu nabi ia angkai tapaja ipu minasa di lalanna atu tongate cinampai untuk tatongangi 2 talu ampe kedong makiadana nan nia lapakang ililla 2 talu wereka dama decenna mamagi-magi atau pada angka lolongang syafaatna resore monrina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narekomelo ikaji agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala tentang pemaknaan na lokwesi di pasang ya rega narekomelo ki pahami 2 talu pasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kena pakang karilalan na 2 talu hadisana yang kena palab atau panritata pasti rilalan na yaitu 2 talu hadisae namo manisi rupa lapalang angka mancaji asidi baca na yakiatat yang keperbedaan makna nasabak pemahaman ia angkai baca ia rogagairo narima kona naro rilalan ya kesempatan cinampai maminasa kapal lebangi 2 talu permasalahan yang kewat dimancaji ipakang karilalan na tutung alinota untuk ipahang supaya aja nang kamu ba 2 talu permasalahan nasabak perbedaan betungan naga wadi jaji perbedaan paham ang kamu ba sesetan ekia engkai mancaji dena muncul apa ngewangang iya rega-degaga allagan na pulay nasabak magai ya kuyite perkembangan na masyarakat tamakokoe na niya perkembangan dakwah Islam pede law ya soe pede law wannya na rekomelo iya mati sama kisiage egan na pandapa ang kamu ba ya na tu ampai narikupole si de pacarama biasa na sampai kasih de permasalahan lengi bate na sampai kangi kemudian wani peman na angka si pacarama pole lesi bate na sampai kangi na sabaya matoro hadis na baca wadi jaji angka makada masyarakat ya rega kondisi masyarakat tamakoko biasa ni mu bapak kutana makada kega jadi pecocok yang lebih parah lagi nareko angka na menrek maka dia ni coco ia rosesa dia na 7. Ini yang menjadi permasalahan. Betungan na aga keadaan lai kalaim ia ro agamata ya rek gaya lengi patokan ia ro agamai maka dia mi bawa coco neki ia rosesa dia na coco. Okoni para lu tapaham maka dana motu akorange hak desae sitongan na sumber nonroi pole ia tu apa ngewangange ya rega akorange si bawah hadesae nonroi pole sumber na perbedaannya
Jadi ko makadaki tomelo masih dinareko masalah rilalana agama tade gaga perbedaan paham. Na tomelo rewa lori akorange si bawa hadesai itu tidak akan pernah denaulle selesai kange itu permasalahannya kecuali kita mampu menerima kebenaran yang ada di pihak lain. Betungan naga, oko ni perlu ipahange mapamula itu situngan na nabita ang kami mana perbedaan pendapat na sabak magai akorange nonrui pole perbedaan pendapat. Contoh kecil. Masalah tayamum, yaitu tayamume maka dia itu dasarnya mengusap tangan. Sapaka sini na tau pandrita tanaisam maka dia roya sange mat tayamum mengusap tangan. Tapi menjadi permasalahan kega batasannya ya sange 5. Ya koki maka tahu maka ada tangan mengusap tangan gang kami pergalangan ngeyasa tangan ya ko pergalangan gang kasikue tanya na tangan asana betongan na tanya na istilah yodon na pakai tahu na sabak batasan na 5 gang kami pergalangan nih tapi ya koki mas sere tahu na pahami yodon mapamule capa jari latu sikue jadi aku matayamung itawe oko maka gang kami pergalangan na napa na soro layase ya koki mas sere te matayamu na dapi sikuna kaya na cocok. Ya kokui sudan tahu matayamu nasangi ya don ya naritu mapamulai capa na jarila tu kalepa sini na ya kedo 5 manang. Ya ko pandapan na tayo ko masere ulama masere emelo ipake ya ko matayamu ngigang kasikutan apa tasoro rewa. Tapi ya ko pandapan na kebanyakan ulama Mekah dan Madinah gang kana pergalangan na 5 tanah patasoro rewa. Tapi ya ko ulama dari Sudan melo ya cori gang kalepa enapa isoro rewa. Ya ko makadaki pole masere cocok berarti dena na asa tayamu na tayo ko Mekah. Ya ko makadaki o mi maka cocok berarti dena na cocok tayamu na tayo ko Sudan. Ya na tu ampai angka kaidah sederhana na pakangka tau pandritata na sabak landasa puluh ko nabita al muhti upi al ijtihadi lahu ajrun. Nareko salai batena tau pandritata malah ketetapan hukum. Nareko pura ni nakaji akorange si bawah hadesae nareko tako salai ya ko pura nakaji akorange si bawah hadesae lolongan ngici di pahala. Nanya kia nareko cocok ya tu pangkajian nah lolongan ngi 2 pahala aja na tapangi wangi. Ya ko cocok ki 2 talolongan. Ya ko salai tatai lolongan si di nasabak hadiah ya lengi po dari Allah Subhanahu wa taala nasabak nakaji akorange si bawah hadesae. Iyan namona reko de gaga dasar na ridalan na akorange si bawah hadesae napai paralu isyarmati. Iyan tu ampai na reko angka perbedaan paham, angka perbedaan pendapat, perbedaan metode dakwah, perbedaan aliran, situnganna muncul sebenarnya itu juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pemaknaan atau pandritata, apahangan atau pandritata lori hadisai itu yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nabita sendiri pernah ya rega biasa na pau nabita, maka de nabita Muhammad SAW aja mau sampai jangan sara na rekode mo ko Bani Quraiza. Dia ripodan sahabat meloi malalang. Tapi sisanya sementara dalam perjalanan melo ni capu waktu nasarai melo ni tamu mengeribi nanya kia tak bagi pendapat. Maka dia rona sahabat na maka dia nabi tak aja mau sampaja na rekodemo ko Bani Quraiza aja mau sampaja ngasara berarti harus aku ki Bani Quraiza mas sampaja ngasara. Na sahabat na pahami hadisa na nabi ta secara lapalang sehingga Okomani Bani Quraiza na panajama sampajange iero mangaribi maninapa masampajang asara tapi ia sahabat saya nasade dikene makadai nabi ta aja mau sampajang asara oko lalangin lo Bani Quraiza berarti harus oko pi Bani Quraiza na makadami nabi ta aja mau sampajang asara na rekode mo ko Bani Quraiza batongan na suro mi mapari-pari 2 pemaknaan. Sisana angka jamai oko tangana lalenge masampajang asara itu pada waktunya angka to oko mani Bani Quraiza tapi mangaribi mani najamai asara. Nasabak nangkalinge pasan na nabita. Masing-masing memegang hadis Nabi tapi cidi mi hadisa na nabita cuma 2 pemaknaan. Cidi pahami maka na suruh ki mapari-pari, cidi pahami maka de na suruh mematoki oko piro. Sisan na latu sahabae kemudian rewa makutana ko nabita nasabak permasalahannya waktu na nabita tatta iparewa mana mangulok ko nabita ya ko nabita na malengi jawaban de nagaga apangewang kemudian aga jawaban na nabita makutana ya rumah sampajang ko Bani Quraiza maka ya Rasulullah
pikir carana makadaki tu aja mau sampaja na rekodemo ko Bani Quraidah tapi tamani mangaribi na de paulattu mangaribi mani wasampaja ngasara ko Bani Quraidah maka de nabita cocok ni batemu pahami sunnahku tapamater masampajangin nasawa jadi salah nia ya Rasulullah ya majama kulalangi nasaba masampajang ngasara ayo kulalangi waktu nasarai maka de nabita angka ni cocok batemu pahami sunnahku dega gana pasala nabita iya duwewe nasaba mage makutani jolo nabita maka da magi mo kulalangi masampajang ngasara maka de upahami hadisat maka da tasuro mamang pari-pari iya na perbedaannya na rekui parewa iloko nabita itu de gaga batongan naga angka memang perbedaan tapi langsung na jawab nabita secara de mematona tarima manang ya sahabat sehingga kenri muncul sitongan na perbedaannya sehingga semakin melebar oko mani masa sahabat. Contoh kedua alena na panguluta Abu Bakar si bawa Umar iya ro Abu Bakar iya ko masampajang si bawa milaudo maka da sahabae madari je ko milodongi Abu Bakar lai patitti ni udue ipakasingi tolina na demo panyang kalinga sa kadaga na pau iya to si ko Umar lai pendre pasalengke ni cipi do cile aja na repa lada na berbeda maka da maginang ka Abu Bakar ko milodongi iya rodeje ni yang kalinga ma bici-bicin mamosa ngalina dito nang kalinga aga na pau tapi ya ko Umar lailapa podo cilera pemakanja nasabak naselagi ki liwa raja nasadana makutane nabi tau ko Umar maka de Umar magi nang kamaraja sadamu ko milodoko maka de Umar maraja mema ya Rasulullah maka de aga sabana nama raja maka de Umar lau palari setange kemudian utak duti to matinroy kemudian maka dia ikut si Abu Bakar maka to si penang kamaka garedan ni sadamu denang kalinge tawe aga pape balina Abu Bakar maka da wallahu min hablil warid ia pong Allah taala lebih macawi ini ya ura aloku namo atto atiku minang kalinga to ni pong Allah taala aga pape balina nabita de na pasale Umar de to na pasale Abu Bakar tapi maka de nabita he Umar panono iko cede sadamu iko Abu Bakar penre enre cede khairul umuri awsatuha sika-sika sinepa kasian ya lotang narekoya na melo yala dalam metode dakwah ya kuya na melo ikembangkan di tengah-tengah masyarakat di negara pangewangan angka tuntunan na bere nabita nasabak kadang ini mendahulukan syariat daripada akhlak seharusnya itu mendahulukan akhlak daripada syariat betungan naga kada syariat ya pangewangi ada terjadi di India 2 tahun yang lalu saya dapatkan di internet angka tau matangangi matai anak pakai di Pak Jalok na langsung ngeroke si dapena rakoi por Pak Jalok hanya perbedaan paham antara Imam Tasyafi dengan Imam Malik bayangkan ya ko syariat temelo ya pengewangi gara-gara mapakai do Pak Jalok itu melanggar akhlak nasabak magai maka itu kemungkaran sehingga narakoi menghindari kemungkaran dengan kekuatan angka dasarna aga dasarna man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi nareko angka ko runta anu masalah yare ka kemungkaran angka ko rube dengan tanganmu yare ka kekuatanmu nareko mulai sehingga nulai namangga maka da mampu ka lau kala yaro sehingga majallo matanga masampaja na pakiri Pak Jallo na narakoi sebab maka desa mampu mengatasi itu tapi ya ku yaro dasar melo ipake berarti dahulukan dipikir daripada akhlak. Nah aga pasanna pong Allah Ta'ala innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak tujuannya Nabi ta ipakan ka isampurnakan untuk menyempurnakan akhlak mulia ia na ampai na rekomelo ipa ikaji tentang agama ta ia meje tu biasa tapang ka mapasala na rekomakuramo pikit tak na baca namo mak datu kita ibaca na rekosi di milalem megamo pati pasala tale akale barakan na reko angka si di bulu na polewat tami tawe tu kata kutanangi maka da aga kor timoran na bulue ya kode panalat tu copona na podangi tu balle ko na podangi tatanai bi taulat tu copona na ya kolat tu itawe copona dalam pengkajian agama aja na tu mabela dena ta terlalu bangga maka dia ro Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Hambali salah seorang ulama besar denang kana kada iya mi pendapatku cocok tapi aga pendapana maka dami nareko angka pendapatku cocok ke iya ro pasanna maka da nareko angka pe
pendapatku cocok, itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merandai alena pangulutai manta Syafi'i si bawa Imam Malik Abu Hanifah Hambali, maka dah fa aina hadisun sahih fa huwa mashabi. De tonang kana pasale pendapat na tahu. De nang kana kada Imam Syafi'i saleh pendapat na Imam Malik, maka dami menurut ia na pendapatku cocok neke tidak menutup kemungkinan angka kesalahan nah. Ya rona pau? Maka dah menurut ia pendapat Imam Malik belum tepat, dia nak ada salah. Belum tepat, tapi wat dijaji cocok. Napa na sambung maka dah fa'aina hadisun sahih fa huwa mashabi. Kegi hadis palimata dan akatannya ko tulama, ia itu pendapatku. Jadi aku ia nak paham lo ipake pa na sabab magai. Biasa kaya maka dah ia mi papangewangi masyarakat, ia mi papangewangi salange pacaramai mi. Magi wa kada pacara maya nasaba mendre ya wanye makada harang ya mi wadinge mendre pemangi nasa namu ya haratu ya mi cocok kana ya curi ya natu ampai perlu tapah makada perbedaan pendapat pengkajian makada de guru tapah Quraisihab ya komelo kita mai agama pada mi koto tamo ko warunge tite garete ko tamo ko warunge angka watte bale angka tunumano angka basso angka indomie. Maka dia roi ko mupoji mandre indomie aja pasare te ko watte bale na pasang. Ya roi ko poji mandre tunumanu aja mo ceri te ko mandre indomie. Batungan naga, ya ko pendapat ni manta Syafi'i ta secocok aja ta pasare pendapat ni Imam Malik. Nasaba magai. Aja na to mabelo maguru tentang agama. Maka dia na tau panrita tatan lumoje tu situngan na nomor si dia pasawa ko ini nama decemu. Ya ko angka pendapat nang kana dasar hak desa na si bawa ayat tala ni ukura jolo aleta maka dia na lebih cocok sadingnya ia mina rekoman nasai maka da angka dasar mutlak aja na tapi kiriki ia na tiasa sami'na wa ta'na tapi ia ko hasil ijtihad pemahaman ulama aja na sami'na wa ta'na tapi sami'na wa asaina angka dingin apa pikir itu sampai maka ada guru tak di sidendreng ya ji kong kapan dapat aja mau tak mau malutung nawa-nawa ini jolo kehe petungan naga uko ni perlu dipahami pengkajian agama tanah sabak keluasan makna ia natu akorangi dega gatau mulai rapi maka dia minasa puang Allah Ta'ala nasabak padai kumutiara ia tu akorangi ia ko itai angka cahayana ya ko pole atau kimitai berubah si cahayana ya ko pole adio kimitai berubah si cahayana kemudian wadi jaji itai ya tu ya moto onri mitai makoli ita pedelangi cahaya angka mubak makumati itu akorangi ibaca ia sewe angka mana idolongan ibaca ko baje ya matoro aya ibaca angka si mana idolongan itu selalu berbeda nasawa magai pemahamannya untuk pahami kalimat na puang Allah Ta'ala yana tu ampai rewa mitau pandrita tamakada wa ma utitum minal ilmi illa qalila aja gaga tau bangga makada ia mi bawa cocok salaman ng Rasul sair aja gager ia perlu ipakan ka kita menerima kebenaran sehingga analoginna na rekomelo ki analogi kangi padai lona ko makadami puang Allah Ta'ala yaitu 10 yaitu siaga ya ko pole manta Syafi'i maka dia ko 10 5 tambah 5 maka dia Imam Malik de ya ko 10 7 tambah 3 cocok matoi pole Abu Hanifah maka dia ya ko 10 5 tambah 5 cocok ya ini maka dia ya ko 10 2 tambah 2 cocok matoi betungan naga ukon itu perbedaan paham perbedaan pendapat kadang narekotulle satu kangi rosidia gaga dipahami maka da uko itarimai kebenaran di pihak lain aja na mi rubawang ya itarima maka dia mi bawa cocok salaman ng rosesai tapi nareko angka tayakini kebenaran aja na tacur ya ro iya na tutakatan ni iya na tiyasang istiqamah nasabak mega to tau dega to dona kalari-lari kegayasan napake Imam Syafi'i majen nek napa pembatalan na Imam Malik uko ni perbedaan pendapat tapi memang untuk menggabungkan antara mazhab dengan mazhab dia nama rigaga pak magi wakada ya ko pendapat na Imam Syafi'i metala pembatalan wudu ko Indonesia makanja apalagi ko ke masjid kita onrona majen nek makunre si barone dia si bawah pintu tamu masjid dia itu nasi bawah sapna makunre si barone dia itu nasi gari pembatalan na Imam Syafi'i ko jenne bersentuh yang penting si gesai
batal jenne Imam Tasyafi. Tapi tak coba ni gare ni boleh Makkah bawai pendapat ni Imam Tasyafi lo Makkah pembatalan wudu ya tasu okwa jenne kang si lepu makun rai rewa siti majenne dia tak haji tarewa lo mi Makkah majenne ya tosi ko pendapat ni Imam Tasyafi meta pake mak balanca ko penrang dega gatal dia gago ko pasai tarewa apalagi ko ke supermarket aga pendapat ni mantasapi na ko permasalahan jual beli maka dia mantasapi ya ko degaga ijab kabul na yato aga gayan dia harang yan re kay gayasan ya kung kapa balu bali tanay pa niga sa mumbo lamado binti nohong mado binti nohong pak bali ka bali bawlu mo sa prusa bunatalo ya ko barasigang injolo la barahin binti noho de na tarimay maka na din na si sambung pada pataw kawinye jadi si sambung pa maka daw balu niya balay ko talo na sa plosa po napay parikantongan niya le ya kay mamali de maka de mamali na goran nyo kurusun na pasae na karase ko elobano maling hindi mo aliasan niya to iya na roman kanya ipake mabalanca ko supermarket nasa baalabal man na pake Imam Tasyafi na ganita pake ko supermarket iya rolabal may kilo sampai karyawan ni tani karpa balika indobi mo talo buku. Artinya harus disesuaikan juga dengan kondisi yang itu ampai kenri mapasu pendapat Imam Tasyafi de to na nyamanan na pendapat Imam Tasyafi tepat ipake na sabab mage perkembangan zaman iya mi perlu ya kata ni aga na pake Imam Tasyafi pasu pendapat kacamata yang dipakai untuk mengeluarkan pendapat aja na iya roh hasil pendapat na tapaya mamalotong na sabab mage unron na tu Imam Tasyafi kampun na si bapak di sengena selalu mengalami pergeseran letu makokoy yan na tu ampay salange dikini pendapat na mibawang Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Hambali Al-Kirafi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Imam Ghazali meyakatan ni dena na itu salange tidak pernah sesuai lagi dengan zaman dan tempat yan na tu ampay maka dan Nabi Teto agama salange tungkat-tungkat tahu yang melakukan perubahan tata itu dinikuti itu perkembangannya nasabak selalu diterjemahkan sesuai dengan zaman. Sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala yang kehadir. Kemudian permasalahan yang ketiga. Iya je ruidi perlu tapahami maka dia permasalahan yang koe sahabae ya ko makadaki ya mananna na jamai na bitta ya miro bawa melo ijamah ya miro coco bawa na jamai na bitta maiga ni agaga deta jamai aja ta sujada lo masigie aja ta songko lo masigie aja ta pake bilampila na rekon kaki matasbih na rekuya na jamai na bitta melo ijamah apalagi tehele HP unta niwat dingipake lo masapari nareko harus disesuaikan tapi ia na tu ampai angkayasan ibadah mahda angkayasan ibadah gairu mahda iya minade nawat dingiruba nareko ibadah mahda kayasan ibadah mahda ibadah pokok purana tentukan pun Allah Ta'ala waktu pelaksanaannya bacaan yang dibaca kemudian gerakan kemudian jumlah rakaatnya pura mana na tentukan dia nawat dingi tambah dia nawat dingi kurangi itu adalah ibadah mahdah sampajange maka raka maki wah mata kotak kok koloroi duan rakana jolo asarat lima tupak ganna yenang hero itu tidak boleh atau maka dai purana mo masampaja subuh naga rusu meman ya ruduwe wattu jama meman ni sampaja lori si basara matin rumah mani matu yaitu dia nawadi nasabah mari itu adalah ibadah mahda tapi ibadah gairu mahda angka cabang angka inti pokok ajaran angka cabang pokok ajaran ya sangi inti pokok ajaran pada lona pakaiannya yaitu pakaiannya inti pokok ajaran nah maka dai hiasan dan menutup aurat pakaian tapi ia cabana polok komani pekui cara mapake kehe ia tu inti pokok na pakaiannya menutup aurat misi bawah hiasan jadi ya ko lappa ya ko dua lappa itu pole agama ya kongka wajaju tidak menutup aurat tadi itu fungsinya yang kedua nareko angka wajaju tidak lagi menjadi hiasan tadi itu fungsinya ia miro fungsinya tapi iya lo nabita nalini kaluasan maga wajuju ipakewe ya ko iya paniasang islami ko to makjuba man rasa ditu japagi ko salani kimono na pake jadi harus maka da ipahami iya mitu inti pokona betongan na aga wa suban wa qabaila li ta'arafu
na ciptakan ipong Allah Ta'ala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tentu na akui angkana perbedaan budaya. Ya naro ampai ya di Indonesia ada tak itu mak baju gamis kemudian malipa, ya ko Arab mak baju terui, ya ko ya pato mak kada salah nare ko mak baju terui tawe manrasa di video ko manya tanya ni salah. Sehingga inti pokok ajaran pakaiannya hiasan dan menutup aurat. Yang penting tatuti auratnya, maka modelnya na wajunya jasa toga mi pakai, waju kosa toga, waju gamis toga. Yang penting tatuti auratnya, kemudian tidak berlebih-lebihan dalam tanda petik, ini hiasan. Itu sudah Islami asana. Mega apa tahu maka dede, maju bapite na biasa salam. Ya kumaja sa itetannya salam. Nah sebab itu mirip dengan Yahudi. Oke, perlu kita pahami. Itu pemaknaan. Aja na tumabela Bapak Ibu sekalian. Hadesana Nabi ta kadang angkana lara Nabi ta, tapi Nabi ta sendiri jamai. Aga nalara Nabi ta sendiri jamai. Ia tu arwanewe ya tengyo ku Nabi ta dalam ahlakul libanin ya tengyo tu arwanewe timetato. Oke. Nate Nabi ta arwane timetato, tapi arwanewe dia tu nyata makum raya. Ya ko makadaki madin ya tema kunre namu ya dituisan. Tapi Nabi ta sendiri makadatu Aisyah, ya ko engka tahu makada Nabi ta pure temetato balle-balle ya tu. Demi Allah, nasang Aisyah. Tapi makada Abu Bakar angkan engkau pole mamusu si bana Nabi ta. Iya nasuro tato ngokiolo na napa temetato ngokomondriko balle-balle ke Abu Bakar. Okay. Angka na tahu makana malam may hadisa na Aisyah, angka tahu makana malam may hadisa na Abu Bakar, dega ke malamah, masing-masing dikuatkan oleh ulama. Cuma perbedaan tempat dan perbedaan kondisi yang menyebabkan pakaian itu bisa berubah mananya. Kegayasan. Iro Aisyah maka de demi Allah ya kau tahu maka de beset temeta tu Nabi tabale-bale na sabab aku lala bola na naita. Tapi ia Abu Bakar boleh mamusu si bana Nabi ta dalam riwayat itu najelaskan tau panditata angkasi di kita asbabul wuruj lil hadis najelaskan pada jilid ketiga maka ia ro Abu Bakar waktu na isur macalin rungo ku Nabi ta ya Abu Bakar pacalin rung palawa mak baju basi Nabi ta nasaba angkat baju basi Nabi ta napake lawa musuh mak baju basi Nabi ta sehingga dia cocok tu dah. Jadi makanya itu pandritata pengkajian ya hadis saya ya ko masulara lepes ki kata na to maseka teme aja tatudang tatung nasabaya ko turangi ya ko tanya utu tata sampro linrota itu kondisi pakaian okoni keluasan na dakwana Nabi ta okoni keluasan na pemahaman atau pandritata sehingga tidak saling menyalahkan. Ya naro ampe makadaka kita harus menerima kebenaran yang ada dari luar. Aja mau tapai pasala tawe harus kita kenri tatoma bicara. Ya natu ampe makada Imam Tasyafi Imam Ghazali Hujatul Islam Imam Ghazali napau makada deu pasala si de pandapa namo manito pak balapawi na rekodebi tekenri tatong. Batungan na aja natu mabela pak. Ya ko takutan nangi makada aga cek na masigie ya ko pulok ko maon na tama depo podangi cek na pulok ko. Oleh timur rangi. Betul kan Islam itu berbeda-beda. Nasabah kondisi dan situasi yang menyebabkan itu berbeda. Tapi cidi dasar hukum ya kata ni aku orang ini si bawah hadis saya. Ya aku makadaki dia naga pengewangan kotore walau aku orang si bawah hadis saya. Justru nape angka pengewangan. Ya natu ampai perlu kita paham maka da iya tu sitongan na perbedaan dari lena orang yang memang keluasan nak derepong Allah Taala. Jadi cara pahami orang isi bawah hadis saya kita mencari kebenaran yang terkandung di dalamnya. Nasabah pada lawan tu Nabi ta iya ko makadaka wadi jaji jamai ko pahami. Iya ko makadaka iya de to pawandre. Iya ko jamai ko na pahami maka dia de to pawandre mata di maliwasa ngirus tase. Tapi okore polelota nasa de masomero na dinandre. Angka tu makunre makada di mitaron nandre sesa nasabak di panandre talu di pendapai ni gala di misang ya rumana nang kena pau iya ro tau mak bicara aga ku iya lawita mitawe mak bala-bala mandre sehingga makada ka we iya je tu de to pawandre supaya paje mak bala-bala aku makami rumana na pasakur makomati itu nabita
perbedaan pendapat na sabah angkana agaga na po nabita liang ibate na sabah ay manaiwi ang kamitay lapalan na ang kamitay pengertian secara tumpukuru ang katomitay secara metafora. Iyan na to ampay na reko ahli filsafat membaca agama pasti agama lari ke filsafat. Ya ko ahli tasawuf baca agama pasti agama lari ke hakiki. Na sabab makomi mati agama tak ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Aja na tumabela sampajangnya syariat nagarakannya si babacaanna kinrimon ra hakikatna sampajangnya paringaran aga ma'rifatna sampajangnya pahala melo ilolongan. Ya kung kataw masampaja dito na melo mengharapkan pamasetogi barakatogi pahala togi puri pong Allah Ta'ala dito ka gunana na jama. Tapi ya kung kataw tato bawa mi dito ka na baca dito na rokok di nasampaja nga sana ito. Yan ito ampay ang kataw makada cica cuku cica cinga na jadi sampajan kan ya sampaja tapakoro ngiro. Bedakan ya ko salat memang luas. Ada termasuk ada sana ibadah. Ya ko ibadah tuda mi maringar Allah ripong Allah Ta'ala itu adalah tafakur ibadah matayara tapi tanya sholat tutuda masih kiri ya rega tutuda baca korangi namun mani dia tu maringar Allah ripong Allah Ta'ala itu adalah sikir ibadah matayara tapi biasanya sampaja dan juga adalah ibadah na rekoto tatung angka lapalan na angka toati angka pangkaukan yan na tu ampay na lapakan ngilila na sabak lapalan na toka ngiyati na sabak keyakinan na tatung ngilan roa na sabak pangkaukan talu pinapasuku ya sa sampaja cuma kada tahu maka de yang penting itatungangi tapi dia na maligaga tatatungangi bawa sampajangnya dia gaga paringarata ya makoto itu betungan angka mato pahala talulungan na sabak tabaca iro lapalangir cuma makadami itu pandita tempat tasawuf dia nama kanja ya ko ahli syariat na sange makanja ya ko makanja ni jene tamakanja pakai tamakanja kedo-kedo tamakanja baca ta yana tiasa khusyuk syariat tapi ya ko patasawuf makade ya tu garakangi iko mani batongan naga ya ko kiru-kiru ibate muroko de nama digaga tapi yang penting makanja iparingaramu salamati ya roh pemakiro nasabah makanya ditasallu kamara itu menusalli yan itu ampai penggabungan antara hakikat antara syariat dan tasawuf itu harus digabungkan dalam Islam pada ilona mereka kelebarakan milo kowe rinunge angka tau makatan nimi bawa kaca neke digagawena iya na tu tau masampajang makanja wajujunna makanja jenen neke digaparingaran angka toto makatan ni kaca angka wene neke dininungi iya na tu tau masampajang makanja ni paringarana makanja ni pangkaukan na neke masalamatiku masuk kumilala masigi makanja pangkaukan iya na pura beresala masuk tapa makada kendro sirbola ronda mi onri makandang na makada guru takali sidendre magampamu tiri tatai tadi may sampajan na aja mo mabela makutana ita bawa ni pangkaukan na ya ko makanja ni pangkaukan na itarima ni sampajan na itu tawe na sabah inna salata tanha anil fahsai wal munkar jadi sampajan itu rubay pangkaukan ni majai tanya pangkaukan majai patade na pato masampajan tadalani gari ya tadalani gari inna salata tanha sitongatongan na sampajangi berarti sampajangi juro na tade pangkaukan masalata mega po to na sampaja pa baboto na patama sige akan ko cikra kalamo okay betul naga yori di pabotoy ko din ang katasalu mo kijolo tamo mo ki masigi pagosip ki kedo salaki do tamo mo kijo masigi makanya piye tu ibadah na reko angka di itarima sampajang baru bani tu aja ni ta aja ngalewe mainga nasaba ye tu patunju na reko de gaga akuragang de gaga lalan ina tu ampai namu ipalin na nanrewe sibawi nungang dito na masuk ko din itimpu dito masuk batongan naga perlu engkau usaha maka datu arai tarjun najata walam tasluk masalik ha inna syakinata la tajri ala jabasi na reko angka tau melo sukses angka tau melo capai kesuksesan tapi dia na melo mulai proses na pada itu kung kakapalawe ipalalo ko putanang mustahil Ukuni paralu tapahami makada angka pa usaha napa naturungi baraka makadani tau matota reso pata mangingi na malomo na lete pa masedewata ya matutu pasana nene malomo sini na tamatapa na Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir
Kemudian dakwah di masa sahabat, dakwah di masa Nabi pasti berbeda. Nah sebab pada lagi batina pahami hadisan Nabi ta. Titik gere. Ya kumakadaki munculnya perbedaan pendapat waktu Nabi ta natasi Nabi ta secara langsung memang. Kemudian waktu Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib mega di perbedaan pendapat, tapi detona malah ada na pangiwangi. Ya waktu na itanay Khalifah Utsman o ko sahabatna, maka Utsman magi geri ko mubanga kadua ko Jumat. Na Nabi ta kicam ni Abu Bakar Umar ta kicam mana mi bang? Di nang kana banga kadua ko Jumat, magi ni ko mana banga kadua. Aga papi balina Khalifah Utsman. Maka dia Utsman ya waktu na Nabi ta maparenta Abu Bakar Umar, tau pada bangsa na aku na parenta. Di pabajat tamu waktu ku Jumat ulo memang nama sige tu dah. Yo puya maparenta tau pada bangsa namu pura ni bande demo pamulo masige. Jadi tu banga kedua. Ya ro simpel jawabanna na. Sabana Nabi ta. Ya tu nak kan naik makoko Pak tulia rita jangan di padangkan biji angka mau pasti sak rupiah. Ni gapalese telo mak balanca katanya pun Allah Taala. Namo tatala mana barata ko tu dito nalipa ko pong Allah Taala melo. Ina tu ampai kada tawe magala makariti lapalan na nakariti bangi tawe nakarahiyala syala na sahi sale batin na tapula palang. Maka ja batin na bang tapi dia na law. Angka tu tahu salah batin na tapuna sa pong Allah Taala jero manguli lalam nyo ko lapati mo na tawe tapala. Namo makara salah yero lapalang ide na marigaga panguli yero. Yan ang riyasa to mapahang. Makanya aku ipahangin kiroto ale. Migapo mito magala makariti. Makada sali ye, salah tu ye, makada kaya pejoco dan sanema itu isani. Iya bahaya maki bapak ibu sekalian. Yang paya biasa rokok makada ye itu palagi umat pacara mai matu je tu. Yang paya nareko angka keluasan batungan na abaca muki materu. Ya kung kapendapat talulong makada ye cucu ang kapendapat makoy aja na tumabila sampajangnya bawa siratu asera pulo na arua pendapat bila na sampajangnya nonri mapangewata pandritata ikalepa apalagi angka kita makoy kitab 9 mazhab tak dia sirani siratu asera pulo na arua. Ya perbedaan pendapat mapamulai ini mapamulai soli yakana lima jari-jari kin rimon romaga kana jari-jari na pangemana mata usai manta sapi maka da sunat to mata usai na reko to masal melo baci patihe maka de mamali de maka roi sampajan na mata usai kehe ukur perbedaan pendapat na sabah hadis sama to na katani ayat lalu idza qara'al Quran fastaiz billah na reko melo ko baca Qurannya ta usai ko maka de manta sapi ya tu ko patihe akurat to ya ja ta usai ko jo na pun baca patihe maka de mamali dia to memang ngaji to melo mi masampajan hukum itu perbedaan, hukum itu letak perbedaan betongan ya kita rima agak pahatai di maka dia ko ropate akuran atau sakit tadi aku makana ke ropate to melu masam paja mi ko to melu mengaji di suruh kima tahu saja entah tahu sa Imam Ali na takyur itu yang penting dia tak kera dia nak sasampajan Imam Ali kui mantasati takyuri na sabah salamana tu dia na sapandapana makumati ali na pangulutai mantasati lo kui Imam Ali Abu Hanifah Hambali magai ya tu pembatalan jenne na Imam Abu Hanifah maka dia ku yakatan niwi kemaluan tanpa palapis dia tinabatan jenne tapi aku mantasati menyentuh kemaluan itu batal wudu nama itanai maka dia ku manca jimang ya Abu Hanifah si bay Imam Ali nama coko komondri nama macoko kah maka dia mantasati maka tu si dia baco maka dia ajak kamu pule mak jenne nak kata ni kemaluan ada ka palapi berarti batal di jenne na nasab dia na tupiga ka sasampajan Imam Ali ko makoi bahkan waktu na Imam Malik Imam Tasafi yo lilo manca jimang o ko masigin Imam Malik nasabati Imam Malik dia na kunno Imam Tasafi ya ko dia na kunno te sujud sahwi jadi Imam Malik dia na kunno waktu na lo manca jimang Imam Tasafi o ko masigin Imam Malik dia na kunno maka dia jamaah madi ta kunno maka dan keruki buru na Imam Malik na dia na kunno Imam Malik batin atau pandritate yang payat tuna guruta hamka waktu no kuju pandang kurang lebih 8 tahun menurut kuju pandang kurang lebih 10 tahun denang kana kunu
Sisa lo Jakarta patatau, rewa lo Jupanda kunui. Laitanay, maka daliti kika nasa liti lau kika. Maka dawasa desa kunu biasa, magi napai kunu. Nasewa tu ko Jupanda, napai si kampilo kita baca. Tapi pola Jakarta 5 kampilo nimpai kunu na. Nah ya ro, papi balina ro. Betul na agak keluasan na pengetahuan yang kadang membuat kita itu mampu menerima kebenaran dari pihak lain. Yang penting aja nak pada mija itu Pak, yaitu dakwah baru-baru betul kan metode dakwah. Puang Allah Taala sendiri berubah metode dakwah tentang larangan minuman keras, maka dia itu jolo CD, maka dia itu jolo megang itu bahaya anak. Nanya manfaat nah pura yaro napa sinapau maka dia ko mabok ko aja madapiri sampajange yan itu biasa imangi kate ko pole masige tapatong kasih botolo sebab dia penilarang sisana pura yaro cede megana harangi dena bertahap yang pai maka dia ko tau tapang kapahan atau matot tayare ga masalah ada na pahami jamu tapata salai aja mo tapatarakko ina sabaya tu ko tau mato melorakko pade ko juruk po melorakko 2 milalenna ya ko dena patak poloy ya to na kuya metode dakwah meta pake we betul naga ya ko meloy pangajari tahu tapay pura makada harangi sa naraka ya ko makita lay bampale todo nurina napa lay balender ni napa itu no apita teto di paru-paru la cipiran ni pede dena no masigi da sa dena tu peka salamaka perlu bil hikmati wal mau'izatil hasanah ipakan ke dalam metode dakwah batongan kemudian kita mengajak berdiskusi aga je pahammu kenro je malah dasar ya ko maka de amme mangata tau diolo tanya tau diolo paling masih je Nabi Muhammad betongan aga ko ni perlu ta pahami tapi kadang ini tomatot tu angka aga-aga na jama aja mo tapani pasalan sebab magai kadang iya tu agagai nalami on roma pasandre na masih jana paham kegayasam magai ko toma guru ya ko tomato icara mai pak ya ko talu podangi ukilala masih gie talu pai me manici dinapai masuk ya ko masuk isapai sanalata 2 ditade malalang ilo bolata poso ni latu bolata tak lupa mana ni latu ni macurita nasa pay makanja apa cara mai makaraga na po nasa desam ya kotong matoa jadi harus angka metode na pakai atau pandita sebagai alat iya ro alat supaya metay na ita di na lupay wi yan na to ampay tomatota mega pangkau kang ina makura bicara yo po namon rin mega bicara makura pangkau kang kegayasam na pangiwangi ni kunoy na pangiwangi niya na pangiwangi soli na pangiwangi madakay tapi dia na sampajang sini tama-tama na bang Allah subhanahu wa ta'ala yang kahadir tama ni kapan saya pak yang terakhir sitongan na rekomelo ki pahami agama ya regayero pasan na hadisan na Nabi Muhammad SAW kadang memang pemanaan ang tema suyaro na lepa kalila na Nabi na pahami sabay sajaga sebagai literlet itu adalah benar ya kung kata pahami na sabar literlet nami hadesa tu pamulangi masuk maka datu Nabi narubah tu teh hadesa maka de Nabi dilarang buang air kecil menghadap ke barat dan ke timur dena wat di teme tahu atau jamba mengeluatang atau mulu timorang tapi ye di makoko atau mengololota si bawah maka dia nabi dena wat di buang air kecil tahu mengolorijang si bawah mengololotang ya rona po nabi dilarang buang air kecil menghadap ke utara dan ke selatan jadi harus mengolotangnya atau mulu timorang tapi ye di to mengolowat to mengolotang atau mengolorijang magai unron na hadesa eno uki Madinah rijan na Makkah unroi sehingga narubah itu pandrita tahap desa maka dah dilarang menghadap dan membelakangi kiblat baru bayar desa nah sabah unrona Nabi tepawi pada mati itu makun raya dalam ahlakul libanin najelaskan Imam Bukhari maka dah sitongan na yaro makun raya harangina ladina latena namo manipura nilaw dito nawat dingalin na malang yalena ya makun raya ro tapi maka dia Abu Hurairah ia rumakun raya wat dininau dinalate nagang kasitin aja mana kayasa maka dia Imam Bukhari dia nawat dininau dinalate
namo pura ilau na rekonalen ni deto na wadingi di malangi lele ibawangi ya ron rodina na apa na rampurangi ya rumah kundre hati-hati kibu tapi ya ko Abu Hani kasana Abu Hurairah maka dede ya rumah kundre ya wadin ni naudi na lakai nagang kasitin aja magai perbedaan permasalahan nasabah magai ketetapan hak desa nabita berlaku pada ketetapan hukum. Jadi itu tak begini mah tuh kedudukannya Nabi ta sebagai rasul, kedudukannya Nabi ta sebagai pribadi, kedudukannya Nabi ta sebagai mufti, kedudukannya Nabi ta sebagai kepala negara, kedudukannya Nabi ta sebagai panglima pasukan. Ia lima ewe ya kong kahat desa napo perlu dikaji. Ia ro Nabi ta napau maka dia nawa di makunre minoi din lakena magai. Memang itu adalah larangan, tapi maka ada magi nang kamakunre na palaba ang kahadisa nang purok ko nabita maka ada buhrera maka dia nabita wadi makunre minnaw din lakay nagang kasitin aja na sabaya ro makunre makutano ko nabita maka ada wadi gari ya Rasulullah minnaw din lakay ko aga nasa nabita kada magay nasa yi maka dilada namumiro ka masumbang ang idi dito na may mabering palay ko may balanca maka dia nabita wah na dito tutuli na bawi nasa di namulo jaman agon dito maka rawadi garawin naw ya Rasulullah gang kasitin aja untuk upah kalau kedicek maka nabi tawadi tapi gang kami sitin aja nasami mantasabi sitin aja dia nadapi patawaduan na ya ko Imam Mali ko 10 sabu talu sabu wadiala dia takut dicapuri ya ro maka dia mana naga makundre ya wadi minaw din lakin na di ya kong karakai kikrigal la temborato kala bocak kong inaw wadi ninaw dina tapi ya kong mabasay tatap pe hadisa Imam Bukhari de na wadi makundre minaw din lakin na namo pura nilaw dito na wadi malangelena na rekom la ni mabasah ya kong makadi hadisa na Abu Hurairah takatan ya ini perbedaan saya kira itulah yang saya sampaikan memagi-magi na barangka saya akhirnya mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.